Yadom no ase. Onyame ba tampa okokoroko wasade yen abehye mu bio. Ene mayi nani enya me fe. Eti mama me be bam chomama me be 1 minute bi. Eba. Ayi nani enya me fe. Bam chewo. Mama just 1 minute. My dear nani enya me fe. Etero. Etene no na mashade. Mama me just 1 minute. Eba. Na ya be ye edwuma no. I'm just 1 minute. Hallelujah. Mommy, just 1 minute, baby. Let's say, me set me, you know. I need ya, mammy. Yes. I don't know about say, yeah, don't not say, or 2 4 kukuruko, but 10. As you do Mujaka Sapracon, Israel could almost cycle. Onyame wanwani yadana se oni yedin ye enye se nyame no ya fa o se ma Israel enkan ke su ata bu fa ye kra so am chow. Hallelujah. Okay, so what say amene yen Isranka ya we Nyankopon woni okokoroko Nyankopon a wa fa ya hanam amotamfo no na wonam na adom ne humobro so ewade ama me no mienu afata ase ya adom bi na abo adom so adom bi na me yekeka ye ho adom bi na me yetese ne yete eye Nyankopon tumfo na adom ne humobro ne do ana me no mienu ama yase ne yafata amen. Edo tumfo na se nye nyame na oya fa me no mienu kiese ke ne hwan enka adipo anche yen yani bebre ne koda enu anajo nanso ade chenye no bebre na atumi anye de ansore menu mienu de ya sore ye krada so tiase moje gusu die mu afo sane techemeda ya bodwemu a na tese onyambia ye bia ma me no enipa da sene ye nsahwe wo wiase mu enipa de bia me ka se enipa sabi aboa kura wa hoden se ye eti se na no pe se nyame ahwe wo so ma de pa chewo a fa nyame aseda na ye ne tontom ne kanfo e fa ma no se ti se wone wo edi ne yie amen se de wone me so edi ne yie no saa no wone wo so edi ne yie eti no anope de e na se nwumre ye mfa nyame aseda enida ye de na sedaka amen onju ntune ne se me de wa sedako Medewa sidako menye mfa chame asia mitie okwane mejifo semana wasia na mayo tiafo asia yeti eye onunkwane yejifo ya ne nyame asia ne yetiafo ya ne nyame asia ne eni aye ya ne nyame asia na tese yeboni ayefo Efisi woni yen ediniye hallelujah ene awie anwumre yi ani anopa yi because baby ya anopa baby ya wie baby ya anwumre America ekasesi ai hoye anopa afi no mo so ada asore ana yezo so no afi na yezo so ewure ya anwumre mo yezo so ye dai yezo so ewure anwumre hallelujah Enunti Onyakopon woni yen edi ne yie wahwe ye me no mienu so aboye hopan ye krada so tiase moje di mu afosa ne teche magusu de ya bodwem onua ka bibi kire ade wate ena wie yi fa ruade sida na ye yie ne totoma ne din me no mienu ye de nyame ase na se ye bompaye ne ya chedwumede na ase amen patro bebi owo bia no sutrase ne bompaye
Oyo di mafo mame. Oyo kamafo mame. Jesus, Jesus. Oyo di mafo mame. Oyo kamafo mayen. Owura Yesu oyo kamafo mayen. Eyamparo. Jesus, Jesus, oyo di mafo mame, odi mafwe, Jesus, Jesus, oyo kamafo mame, oya yabanka sini yenjifo, yechem yedran kobia, Jesus. Yeda wasioda Oya yabanka sini yenjifo Yechem ni yedra kwa shebia radie Jesus Yeda wasioda Yahuwa wuni yebutentim Yedimafo ni yabanka siye Yechi yedimafo ani yenidaswo Yedra kwa shebia botain Erwade wodi na nuonyam ka anopa wie yeda wase anwumre yeda wase senti se woni yen edi ne yie enye ya nwofe na enye ade pabi na emom aye wadu a wo humo buru adoso ena bia so maso enu ti erwade se oti dedede ana anya hwe se nko ano mfa na yede aseda ye ne nuonyam ema wuden senti se woni yen edi ne yie na woya ama ye buru adwen na buru nti ase nyina so enti na anopa wie anwumre Betuwa ye ne beje otontom samle Erwade wasema wodi adua memu se Erwade ye me ne wo manfo emeche eno na Erwade ye ba be pense bese mo ne ye hu onuado a nipa wo ye wo se ye nya so se Erwade me ye nipa wo ja me ameka nipa sem eno ti ame wo kronkron ye na Erwade Yesu Kristo di ye jawo se be cheche ye enema bi ase na maye nti ase no beto nsafo se be hye me ma ne hye me den be ma me anwode foforo ne ma me asamo men kanche nya me ma se ti se me akasa ma anwode ni me nya sentumi eno ti me senya me okronkron se be hye me ma na man ka nipa sem na emmom wo die aye twuma Jame tiefo ane mahwefo nyina hye wonsase Erwade obi biela wo tie me ene day wo lo radio so me so Erwade se manenye nhira manenye enkunimdie Erwade ma wadum nya kase wo sadi pa so se ti se Erwade wafo wasam anya ni bibiara na Erwade wafo wasam anto chacha na emo Erwade wo gina wasam so ebetie wasam wo se ye ti wasam a me primi akoma Erwade wo mo etie wo mo hwe me gina wo so ye tumi so se Erwade fa adum kase fa adum wo na Erwade yenti wasemase ma yenya sani mudi ade beti ase na ewie ye kase ye udi na nuonyam ka udi na ye ka yeda wasese wetie ye den so wo doba Yesu Kristo yashwa mazia didi mu ne ebo mpaye ba twa kase amen yeda obade na se ene so yeda nyame aye Onyakopo ne menu mienu edi ne ye wapo ye wo ba atwa ye nso ye ho antochema ya krada so ti asemoja gusudi mu afosane ya kase Erwade yeda wasio bebia wo bia bepese o ma wasa so kase Erwade yeda wasio Jesus Christ yeda wasio yeda wasi se wachi ye amen samrei eye aha ye lock radio GH adane da wutie me ewo so Onyakopo ti atefo enye wakoma so ade ma wo Nia washini nia wohwehwe nia opo wakoma eprehwehwe biara a wonsan kaye Erwade fa no mu enanwumre onye okase kwosise obeye kase ene me no ba beche asem bia ya tudun se onuado yemi se ye ho senti ye do ye nua ye do ye ho ene se kane Yakobɔ wo mere ye do ye ho ana asi ye tentan ye ho Yesu wodo katabo ni nyina asu enu nti no odofo moma ye no do ye ho na nipa amedi chebi e wa asase so enipa amedi chebi enipa ye nsahwe wo wiase enu echi ne papa se John yesi ayede yakogya no kwan
na obi ni musenke mpokro papa e behwe ne nkwa na nyame fa de kransie e maye saa na me no mienu so bedu baabi ne yaso mienu yanti atiasefo asase so enti mo me no do ye ho ate mo me no do ye ho na sebi onua na wone no ekon wone no twema so no wo ba be wusesi a na me ba be wusesi nipa da sani ne ba be kukuruma daka ade akwa emusie ye eni mediale da wusesi nipa ne ba be ma me so ade me akwa hospital me abia na me amitumi na ante woti ase obi ne be ma osu ama wotumi akwa hospital obi ne be bo abonso edo akwakoto hospital wa wotumi na ante ana sebi se wo jambu sesi ne nyame to safra wa wutumi nso de fa won koto adakem wutumi dware o obi na ebe so mu no dware o afa ye so mu ana won si age akọ ye so si won na asoma age akọ oni pa medi chebi amen eni pa ye nsahwe na so ye ni pa aya ne ye kire ye ho wiase ene me ma oni aba ho so ehuru se onuado eye pa se wo do wo nua eye pa fa wo nua tuta kuruwam anwene wo nua ho adwombone ma ne wo nya wahi se wo nya dwira adwombone bi wo tim wo nua bi wo pe ana se wo nya ne ho ye wahi pe na adwombone aba wo tirim se wo nua ne ho ye wahi pe adwombone be ba wo tirim otafu ni girekire ne wo ye dai wo so jegum no so jegum enti ne ho ye wo hipe wono afi wo kan ho se ne ho hipa wo se wo nya ne sei wo fa se nya no na atwene akoma ne wo kasa enu na se wan hwe yi a na kwakodi bone enu na mehwe kuma so online enu e Friday aya si abaye bemnim krokro so abaye tumi awogode papa sikan ekum no obisa yebisa no eswose efense wonima de kode e kan no wotafo na sore de wonua se wodo wo mu a ho wontan wonua wodo wo mu a wonwene wonua wadwombane ne ho so nye wahe yesi wodo katafo so nyina so enu ntimasem na enne aye nkwaje sem a me no wo ye kan na yesiesie ye ho akwa heaven na ya tunye mebia eni ewoye mu a enye bia ya la aye toxic wo ni padue ni mo no ye de atu agu ni ama papa abesha na emu because body na ye ahye ye nso ache no body na ama ya adwene mu aye de explode no say ye nyi body na free ye tiri mu a ye nua ne ho be ye hinde bia ye no no da say to say ya fa de tiri mu ka ana yede otan be hye wo adana na emu insese wo se wo domo be hye otan na emu no ya ma wo otan na di kan enti ama ye kuye nua na tese asi ye buafu ase na no asem kura ya tama ye didi wo wiase adofo wo nua a wo tie me na wie nyame ma mo tie me ye didie anti ye no ye hui anti ma wo nua do entna hui hallelujah ene masem ne se onua do bibisa o se suudo onua enti aso dem a wotere suudo onua bia one no nyina ne bom som ana se wota no na so hunu a na wa ka praise God che wa na wa che so na so emu no uyi na ne de wota no pa eyesa ene na me tu ofo se mesre wada se emwa nyame ba nyame jiji ni ye papa opoku Francis nyame sho se wo join me nyame nya okese pa be pa be chobo ba so me lakia na mwa share wo kom YouTube channel so a na wa subscribe atum YouTube channel na se no mi adoma no so se de ba ya video bi a bebe bia no wo so benye bi atie na wa share wo nyame nhira ne ma anyina wo mo atie me amen etino me ka wonuado ho asem ene awie na de akire nyame ma sebi wo mo kra no a wo mo no enum sebi o awi no a wo mo ahyesefo no wo mo no kra no mo ko mo gato a wo se odobi wo yi odobi edi akire on se we twe no de ma no nyonko no so atwe because we say etwe wa no na twe ma no a ene kire wodo
What as the enti what chino de man nyonko ko pe se peace ketu akora obetwe no asa obi amobi no ma so mu ketu bi no ma twen na yenso so aye ne yesie se ye nyame mai anase ye Kristofo ye di Yesu Kristo achi yenso ye wasa do no ana amen ye wasa do no ana anase ye camouflage do anase ye hu nipa no ane aye hallelujah na ya sere kakra na enso so ne ye wota bi woni ye mu egesi sa nipa no ene na chese ne ye ke ye ne bobrofo ene na ke ye gonkope kokobi ne ye ton because ye waste your time for nothing. Hallelujah. Ye waste your time for nothing. So when you nyati nyame fie anase unua one ne ti fie ba ko na one ne etwe manso ana one na yaka amen one na yaka if you grab Bible cheyes omukro omo ya akai omo yaka anase wo mo di odua bi wo kokonsa no kra heavy wo kro mo nya chafa odofo emine bia aso na emine bia dru se me no mienu no ye sum nyame a ote ase nyame a ono no hohoma fam ana o se ye nsum no hohom ne no kremu ana wodom onyakopo a wodi ka doye no ne ye nyina no onyame nye de emungu yesu wodi cheye empra yin na wunyame ba jidini a woso nyame na wodi Yesu achi edi na namo achi obi fom wa wo fa nche no obi ya wade a wo ma na ye wo ya na wodokura no ma wotan abeche wodo anamu obi wonu obi ene sha ase fiti omofrase edi agura de anyini enso ebia asem kakra bi eba wo muntem no atete wo muntem enti wodo na mo de sha ase firi asase na we awarefo bi ntem wo mo de wodo pa na wareye a wodo no anu onti ne hujai anadwokra no nam sumu ekọ ba ne fie afi o wale oba ne wieye no afi de akoye otan a wodo na mo de sha ase na ewai hallelujah odo na mo de sha ase enu nti wodo no na nti ma otisi ka koye ne ho ade no sa wodo na fa hene ena meka onu ado ho asem wodo ajira eti aziefo to dwumbi se chile wodo aya chile wodo ahwiaso amansa nyina nim eti se wodo Yesu di ayi wodo chire efise onyame ye odo amen wodo Yesu di a wono na di ka do wonti ode ne kra beto ho ma wanya boni bia o na eso o ma ne bonyuma fra de bonyefo menu mienu boni nti ade nti no no de ka ono no do ye boni be no ye ade ne ye nye wodo ni bisa emfa ma yenua yenye wodo ni bisa emfa ma ye ho na nyame ma ye ti nyame fie ye mom ne ye ku atia ye ho ayedai akeka ye tira bom ade binimo na maduro so ade binimo ekọ sewo esu ne nipa ne fe no so e Kristo ni odofo emne bi ba emne bi aso aya hwe a tese bra ya bra yina na awo ba ne enemu abrochirefo ani nsuo to ne enemu no si asum nyame no ya hwe a ebedu mine bi no ya bra yina ba ye kwa setiri se ya ma ye ho kwan ama setan a wodi otan betutu nipa etemo no ya ma ye ho kwan me na be wuram enu ti ama wodo no a ye na Awurade Yesu Kristo yi na edi che so se ehwoso ne yesu edo ye ho ye wo no ayira ena me no wo ka odo eho asem se onuado ena ye onuado ena ye enti yesi wodo ani mu kase o jidie de ni daso ana wodo no wodo ni emu kase enu ti nese wodo ahwease a hwehwe ba bia wodo na ahwease na fa ebise se wotan wonua Yesu si wanya ama wonua wanya ama me edi se wotan wonua ka wu se ne wo ye gina wo nyame fie ne ye kwa wodi obi wase matie wutirim se sadi paso esi onim no so beto ma medem ekwa amede ne be fa so a me pa atwata sesa wadwen se po osofo wodi ne wo ewa asore
said the one you were he was can't be the one here. And it be a mummy of the man to me and I one catch us of a papa chow as well kind there and yamit and I'm in Tiasim and Aunt Chlomu. Now I don't want some show monadity as well them one and then I can buy a cat in a fear. Amen. A buy a cat in a fear because you're for be one someone say a more and found what I be fear for soon. Amen. Na me o ye kron wo ye kron ko ye tini ni nyankopon a won fa fini kekaye bi nkeka na ho enu ti asem no mi enu se se eba ne nchen so a esese ye so ye de yesu ye kron wonu ye wade a egwara o ma me na papa me pa acho ne wo ye media ma ne anye ho wono so ti asem ase wono so be ka acho se o ene mani ama me ho so me pa acho fa cha me na akate everything short. Na mom ne se wanya ne sa na de asem ne hyew mu na wu nua na asere na so no wabɔ ne ho po wo mu se wo winya no de a ebeye chronic aye yare atɔ so wan hwɛ yi a wo na bo se oyim ahyew na afa wonya first tension. Hallelujah. O just so be what some show mu na se wunja mu ma ne kaya o wudi brand o ye mu si show no etumi ma wonya tension and I say hypertension make an sa etumi ma wonya tension o na afa we o na yare na ma mu no se wunja wonu obi ani asem asase so na ma na wo ye free a nipa ne ye wade ho na waka che ne wo ye free wotiri mu a wo ye free baby o na bia wo ye free. Adwendwe bi meto so ukwaso onwunu obi ho adweboa ne onwunu obi ho se bia bone kra ntu nipa no obo mpa ekra wose ye mmom mpa ekra ma yatamfo. Hallelujah. Wose ye mmom mpa ye ema yatamfo enti se ne se wo betie me ne wo enyame na meso ne wo kan yi a na wa ma wodo bi abewura wo mu ama wo nua bi a wonya ne ho etimupo wonya ne timuka se mpo se wonya no abaye ne bone a enne me bom me se otufo nyakopon se ofa ne sankan na atadwe bone a wonya ama wonua no emfiri wadwem na wodo me sha anamo onyame ho krokro ma wodo me sha anamo efise samre ye teta so ye nyame ho krokro nete ono ne yare chechefo ono ne ye kakafo ono ne ye dimafo ono ne yadi nyina ye na ready Yesu Kristo be ye ne nwuma na owie na okoi na wose onya ye nyanka be ma chiginafo na be kan ye ho ono na ne ye ntumi nya no oba me yetumi aye enti se ho kokko no ye da no sese to kokko fa na sanka ho na yawdie bia wodi wo mu fa onua na ho no wa ye firi mu. Hallelujah. Obi o ye ntunufo ukotunufo kakra bia na ne bu ofu because enka ono ne de ne na ye na so ni o twa sanim se na kirachia enti bia ne wo ya na bia na wo de woni se bia edo be kwasa yem enti wonua bi na be ka cho se medofo bia se ni se de ka ye ne si ankeye e ma bufo no wa chena dwen wa ya wo ye no ho enti se oso wa dwen fufuro bia na so ka che o ka se ni se wa ka mate so ati as o mfa kura no anim no ka se yo mate me da ase efe ye ma wonua do ntena ho agidifo nyame mma momma ye nya wodo ma ye ho ye wonua do na ye na ready Yesu Kristo be yi wodo ni kire ye se ye nhwe so ni ye nso ye no ye nua. Amen and amen pa wono so ye nso ye nhwe so ni ye no ye nua enti example de mama no mienu se Yesu so no said ye ye di na chi no wo wo do nti esaminu miesu esu enye wodo ema ye ho yenye wodua do mu oduru mu oden se ye Christopher ye wodo a ho enka ye mmompa ye kranche se ye wodo pa enka ye nkasa nche because nyakopon nim ne we ye mu sampa ye do ye ho hallelujah debia meka se sinikafo ye no mu okrom ka se wo mu wodo ankasa Sinigeri bi nwu na Mary ni bi enwu
ne funu beka e friend say abrochimam ha wo mo nyina be ko mo akwa ayedai afa adwene no mo akwa meeting e kwa mbefa so mo de onua no e be ko ne kurom akosie no wo mo funu nka baabi enso yen kraye ganafo a ye wa kwantuem ye ni sa adwo no ni nua bi kurai wonya atwima kra wo wase wo de ni nua bi komo no eye ni yese ni nua no so be kwa akwaji pay anasa obenya ne salary no bosume no ne wonche no ni nua ne ba beti bidie ene na onfa no nkokra enso so yesi ye Christopher enso ye free ho se enyame ma wo ye kasi ye heaven akọ enti ye de sensu de ban etumi de kọ heaven ana esu ni ban ya ye de tinyame fie ye betumi de akọ heaven ana because wunya na wunua bi nya bia na ye ya awoya ani be ya ye se twam odofo enne mesi me ka de ya kire wonipa wosifa asam ne nante na ye na ye konkroma awrade na di nyame asam so na emoa ne gina ye hu aduro me family wo mu so fa wo die wo hallelujah enne me no ba kenka kakra ye kenkan ewo Matthew 18 no verse number 15 to 16 no hallelujah was said ye woni onua a wofom edie said ye ne wonua a wofom edie se wonua bi fom wo a mesraw enye se wo koka ne ho asem a kire third person akosupa wonua no ase wonua no na wo go so no ka praise God wa chetu to say oni ni asem bia e ka onu mi wonua ne mienu ensettle ebia me nua ne wo ye me ne mampe wo ye nipa ebi kura ne na adwene ema ne ho so ebi kura ne woni mu se ne oye wo no ebia ye wo ya na wo mpe woni mu se woni wudi agoro enso na bi wafa no efere say wafa no serious inte wo so ma ne wonua ne ehuru say ampa ne oye wo no wa anye ne yie so asiase na ono so ye ni petumachi funso natum na afe no wa ye den woni wo aka ana woni ne mienu aka na wa pa wo chawo so afom wa pa wo chawo na di asam ni asam ko ani se third person krate enso ne se ye free wo se nyame ma aye se nyame fie onua bi ye otie na aso kakra bi pe enipa dom nyina wa so wo bete obeto opete this one tini nua ho asam boni bi obese oh na first broadcast corporation ni a broadcaster na kwa chire ni wo yate ye yesa eno enchire se ye nyame ma eno enchire na tase ya me ho kwa se satan medi hene ewo ye mu na mom se wo nua do wo mu a wo nua no ya de wate ne ho asam boni kura se ni me nua so mesi mate ne ho asam se e bia wakoye boni bi se wakoye sei wo nua do wo mu a ukodi fie na woni na kwotena se a se ni se ne mate eti sampa de wa anya de se eti sa so a mepa acho mepenchire mu na wo fitu bia wo de tu nua no ebi ne nani ma ne ho so wo ne wo ye ne ho enti me nani aba ne ho so ama na ye den ama na gu se ne wo ye ne nye na emoma enkoton no ma third person hallelujah onyakopo ti asfo nshira ye obene wa opoku nyame nshira se wodwa ne me ene ewie enkoton wo nua no wo yesa na tese wanya ade wo yesa na wodo bi ani ho na tese wota wo nua no se ka onkoto amaniem onkoto ha mo onkoto sohwe mu na nya no sere ai se wododo no so na wo sere no ye fa san sum nyame hallelujah efisi ne ready Yesu Kristo ne di ka doye onyakopo ati asefo Elohim ya wene ne di ka doye adenti ne ye no doye ho na ya kasa ye potia ye ho ya kasa ye me hu se ne mesika wede no ya kasa ye pra ye hu onyame ma ene nyame se me ka jo se onua do a ono no Yesu Kristo onyakopo ati asefo ne ba no ebe do ye no Yesu ye ma onua do ntena ho amen and amen praise the Lord
ye ma wonu ado no entra ho bese se ye do ye ho a ye nyi chinye se wodo obi a wo ye obone se de na kra no a wo do na wo ho nti wo be ye firi mu enam se wo do nti wo fa asem ne hye wo mu sa enko kan kire enipa be miensa nan enko se onua ne poto enti so be pa to kra je se enya fe because of say what the can say no enti chopper be no won family ipa to di mechi pa e chopper be na be se onua no won family because what was say no e bia na oya wonani ama ne ho so tu na be chi na adwene sisu sampa se odofo se e na wo ye ana mate se abrabo se na suban se bi na wo ye ana mate se mantem opeto kwapa odru aso de ma no aka no atum ahoro no se de wonye hwe mi pa chaw fanya mi asem tunefo making kind was it said ye woni wonua ofum edie wonua wofum wo kwa afaso wo se oni ni die ana oni ni e kama asem ema eye kama na woto be hya na ebo no sa kwan yi so ana obe kire yen wose na se wonua fom wo a kona kwayi no atan wanka se kona koton no ma anipa foforo wose wonua fom wo a na otumu sa de a wodi menua di aye me ya pa kone nchen kwayi ne nten ema na adwene mra ne ho so sa mpa se na wode ye wo no wo mpe na kire bi mu anfa sa anyew na nani aba ne ho so ama se wo kasa ana bibi ni a wotumi anya ehwo se wo se wo ye dai wo dwene ho ansa na wakasa hallelujah na emomo no ani se ukoto ne ma enipa foforo wo se kwone nche kwayi na tan amen na wo se woni no enko ara ntem ani se nipa mienu kura bam ani se nipa miensa bam woni ne mienu ntem kwone fie kwayi na tan nipa suma esi mi pa cho ekwa wo ya odi mi afaso yi e ka se me pa mi nua no me do enti me se me de ho ase be hye me tirim enu tire ma ba fie enti ne wo ya me bi kra na won kan po amen na waka se waka no na manani aba no asema me ka na mani ama me ho so ene me so sa anya wo da fa cheme na bi nsi bio simple ni mi enu ntem na nyame bebam nyame kokro bebam ma bibia twa short ama wo nya wonua ama matena ase wa asomdwem ewo nyame fie so one ne nyina na te ebia fensen kuma se fie bi mu a woni ne ntem aye kama na amma siri aba mu ntem a wota bi mem na obi aka se obi aba oya be fa manimu na mene na ya ka enti de tra be fa manimu ha ade enti da be fa me silver ale ntira be fa me rubber ade ko dware ye se wodo wo mu a emma sa enti woni ni onua na mienu pe kwone nche kwayi na ten sa na nyame ene ye ka amen na woni ni mienu entemu pe wo se otie wo a wanya wonua se wotie wo ne wo be ka ye no a wase nya wonua ye na wa tu amen wanya wonua sana wase nyame si ya fa ntena ne fie sana ye ne enua no enua ne nua ye ntena ye busuam ye ne ye mantem ye ne ye fie abebia ye te potem ye te enya wonua nko ne wo maame ba mutie me ye ba enya wonua nko ne wo maame ba obi biara nyagopo abo no ye wonua se nipa ne di wo ye nua ko da wo so de na ye nua ye masumdue mra ye ntem na emfa odo emra mehye anamu ye masumdue emra said ye baye wo bi kura ta person ye ho asembonenka enne ye Christopher yankasa ye wo watch yakase ye ko tia ye ho wo bi ti asodem pa woni nipa na to dwom e wo asodem praise and worship team for obi wa boss wo nipa ni nua na yaka edi so mo ba no so mba be to dwom a o wa de bi tia no wona koma mu nti no na wa ye de wo to dwuma da wono ba be jo so be to nyu no bi je so no so nto
mpapocho ye de wete nyame fie ana me de menimu ne wo mu o na so nyame de onimu ne wo mu enti wo ye bibia ye careful ye de wete nyame fie se di pa no ne na aya akenti no wo to dwum na wo de wo ntubi ana ada no kro ba ba to dwum wo so mefa market to enti ye de wete nyame fie se ye penyankopon ni monyam se nyame no kronkron ena ne ho adi wansafo ne mu ne ya on kasa enche ye na first na kasafo ansa na be ye worship no na ka nyame on kronkron tumi ayede asane ene ye misa ya wo se konsu ne papa mu o nyame fie enti ene wonu adu aye ni enti nye pompa ya kro nyame on kronkron sane ana nyame on kronkron be kasa kire ye ana kan kom sheba no nyame akasa kire ne ma na ma ne mani ada ye ho so enne wantwi ni konsu ma woye mu ede ti nyame fie enti ama ye enti nyame nka amen ama ye enti nyame ne enti yesi ye pe heaven akọ enti yesi nyame Yesu Kristo bosha wa hye no enti wo mra mefa ye nkọ ne nchen ye de suni ban ekọ ne nchen ana hallelujah ye de say suni ban ye betumi di akọ ye bofo ne nchen ask yourself me bam twame toaso wo say woni ni ntem woni onu kwa ni ntem se wo tie wo a wanya wunua amen sisi no se na se wantie fa anipa baako ana mienu eka wo ho wakase nipa miensa wose baako ana mienu se nipa no koka oni ni mienu koka ne wantie wo a enya na kofa danse madanse mrem na wo ni onipa baako oka ho no eni danse sampa se me kominu asomasi wo ekoyi na tan ewo bibia ode ye me ho anasa asem bia okata me mani anje ho na so wantie me entini besi ko jame na ya dansini na ni wa danse se apa me ba ni fie na wantie enti se wo fa sa ba ko na mienu no ka ho na woni no kọ ne fie a ana wo che wo se na asem no enyina adansefo mienu anase miensa enum so ati ase because mienu na nipa ba kwa na mienu na adeka ho no koye no wo ka ho miensa enti e basa na se wantie na sa ofa nipa ba kwa mienu ka ho a wo be ka ho miensa na makomu nua nanim na ne na akoka so enti se ebasa na adansefo ba akọ mienu maye miensa enti no adansefo ba asem no ho to tumi nka se no wa ama ne fie what in a make chene pa no what to me ka se wa ama ne fie na emom ne ba akọ mienu ka ho de a omo be di adanse se ampa na me kura me ka ho ana ye ko ne fie na so no opamo ye anase otie amen ana woka se adasefo ana mienu ana miensa anumu na se wantie won enso a koka eche asafo hallelujah afede wantie a ye wa presbytery e wa sori nim empanifo wom etifa kwato wom anim ne afre no na omoso ene ne nkasa hallelujah na omoso ne nkasa na se wantie asafo no enso a enye bunu se obosumsumni ene tojini hallelujah safei asafo no panimfo frɛ no no ne kasa na no so wantie a se nipa no enye na chese Satan na abetane mu cause so nyakopɔ wo komo ti nipa ni mu a
obebre na koma ase nyame okokukura mma wa koma nya denden sa because what pe a friend is saying what pe justice enu ti nyame okokukura mma wa koma nya den se entie na ne oti asafo no mu yeden enti se ba akomi enu be ka dia ene wo se wujai na emaneka na mo meka se ene wonti ase na wontie enu ani se okay mate me pa me nua ne chew nya meka ye bia anya ne de onfa ncheme because ne wo twa sanim se ne chirachia ena kasem nso eyemfrone enti se mafom o meka kasem a meso fa cheme obi o woni me pa acho kakura won life so be bie na nu pa kasa be pa acho ene ne tesese bi se kaza bia na adwene nye enti o se yesua me pa acho the word me pa acho katafo so nyina so the word me pa acho wo kan sa wariem se ye ebusuem se wo no mamu se wo no maame no papa ntem sua se be kasa me pa acho ebe kata boni no so na se ebufuo no so ema onua no kura no tese onya kasa me pa acho pe dwedwe se na bubu no o menua me sraw ma anya ade wo de wo pani ye kura no se wo dibem kura no a pa chaw na wo chapa no sebi enyi wa ho ofe wo chapa no nwro watade engu fom wo chapa no ma wani mo adwetwiri fom wo pe asumdue nti wo pe ni yie nti sua se wo be ka me pa chaw hallelujah na ma woni wo nua ntema odo no a onyagopo hye no atumi aye solid na afa obonsem ama mo ho kwa ma obonsem amewuram amfa wotwotwi amma ma wanya onua no ho tai kura nka se bia me nua ne kura ne hu ye mashi etiku owu kura ka mepe na afa wona maduro so de ne kwade nam ho mesre je nyagopo ehumoburo hu so atu ye nyina ya fo se ye ma onua do nyame ma nyame agidifo ye ma onua do ye papa no masofo ye ma onua do ente ye mo ye nyina adwuma ne ye die a na ye nyame ba akopa ne ye som ne dia esamnu mienu se ye nye wodo ma ye ho ebia minim ebia na wo esu obi nyame ana esumi nyame na se Abraham Isaac Jacob nyankopon no onyame a wo pipe mu ma ye asase pese ma ne mafa mu no wonyame a wo yo cha ehye no so no ne ye som ne dia ene ne nyame no yo do etie so enya onua do ma ye ho na mase ye bia no se ye bo mpa ya kasanchenie besi ekanya ne se tie mu tumi bo mpa ye tie mu ani ye tikura pa ye so ne ye hu no hwe all because of niema etihye ye mu wotan bia etihye ye mu tie ye nua ebia ne na ti nyame fie wotan bia etihye ye mu tie ye nua bia ne ye adwuma baako wotan bia etihye ye mu tie ye nua bia ye ne wabusuam anaye maame ba ye papa babi obi oni di firima baako papa baako so betumi atawa wonti ase be wi ase kro tumi je wonkwa firi wosem den na woje ana se wo yesa ade na obenya ana ye wura fi se atamu da wo ana odofo mom ye nya wodo ma ye ho ate na wodo le trabiopa ene firi nyame mu hallelujah onyontuni ne se do for mo ma ye no do free nyame odo ni trabiopa wonyame mu odo ni trabiopa wonyame mu odo ni trabiopa pa no ewo ya jinkwa Yesu Kristo emu wodo ni trabiopa pa ni wo awrade mu eni asase so hwebra me no mienu ye bre wa asase so eni ade na se ye di de wa asase so ha minim se ye bedi de bi da chi ye bedi de obi e wo heaven
na enti ye tenta yaho wa ha na have kwazo so no ye de wotane be ko bia na ye de wotane be ko bia na se ye de wodo ne be ko sa apofo no nyame bo wo mo gusuru ho no na da mo koto awurade no mo sole no no so wotade wo wo mu a e ko mo sole ekura nu nyame anim enam so mo akoma ba ko odo ba ko ne ntiase ba ko nti so mo bio mo anu no mo sole awurade a atmosphere ne sesa enti se jidifo nyame ma ye wasasi so a yesu mo ti asefo no so ye ya dwi ba ko ne adoye ho a na si ye kabo bi si ye bompa ya me sese chenie si o na atmosphere ne sesa senti so ti asefo nyankopɔ tufo na sane enne ye bompa ye kura ye hu se chenie ye hu no hwe nyame no onyam tumi na di wasafo no because of say ne ma chiche ye mu adofo mama ye njem onyankopɔ se ye mompa ye kura ma ya tamfo ne say ye mu no no onyankopɔ na ne watamfo no ono so ono bedie no onyame na ne sa nipa ne bedi enye wo na abeto nipa no so nwere enye wo na wo ne nipa ne bedi onyame ne ne nipa ne bedi enti wo de jemu ma awurade amen jemu ma awurade na de doli pa no firi wa koma mu nyina na se nipa ne so no beko so atawo a obehu ne ebesi mama yenjeja ne mebi mfiri ye mu ntontwene amen enti wo se nipa no se woni no hekoka na wa te wase a father se fo ba ko na mienu ka ho wantie mo nso a masafo mpanimfo nte eno so wantie a mo nipa ne se wo ye bosumsum ni because nyame wo gum na ti nipa ni mu akobeti ase na kwa bena komase na fe wo ye den wa gya bibia manaka na se wantie ni nyina mo ni so bosumsum ni tujini a yemfa ne kanyame ma ho se nipa no kura ma ne ntina kire amen enu ti se ena wie nwumre a wotie me se otesa me sra o sesesa eni se obetena so ne dem mfie bebebre na so hu nyankopɔ ni monyam da efise nyame wonte sa nyame ye odo nyame ye humobro wotema ema ne manyina enka wonto nsuo ngwade bonyefo ne atenefo so menu mienu akebeka se wedi wa yebo ne ti nyame mento nsuo ne woni area ha eka tofa me kwa me ha se nyame nte santi wo to nsuo ma de bonyefo na papafo nyina eti se oso bedi nyame na chidi a nyame ne su ne ba no na wasa oso fa bi yemfa nyame su ne ye ban yakwa asori ya che ya tra nyame na ase a che na esu da so tie bi si mu adofo mama yensesa ne yenye wonu adoma ye ho eno ne nyame hwehwe hallelujah amen mesan so akenkan wo Philippians fo nwoma etemienu dichem miensa ne ndan yetie obo ade nyankopon asem Philippians 2 verse number 3 and 4 wase mo nwini bibi etutupe anase enmonyam hunu epeso amaya nwini bibi ewo etutupe anase enmonyam hunu pe eso obi wo ope enmonyam hunu ade no tubu se enye one na ye kura na so no wo pese enipa kuru se a one na ye tiro bata wona wo kwa akwaje finipa ni sem nipa na ye pa so no ono de ne di kwato so akwaje enmonyam hunu a enmonyam anya ne dia enmonyam hunu onyame se me enye bibi etutupe anasa ode onuane ade ne ye onuane de aso simi de me na menya ya ka bepe ekwa bi abefa so bia no a obema onuane abrase na wo mom no ade kroda bedi wo che no na ene na abefa so enye
enti onuado hallelujah ana wasa kire ye bio se na mom monfa ahobrase adwene emu monyonkonom enchene mo ara mo ho monfa ahobrase adwene yemre ho asewase ahobrase adwene enya hanta adwene wanka hanta adwene wanka first ahoma so adwene wanka impofere sen gye adwene wasi ahobrase adwene si ya ahobrase ye be adwene ye adwene ye bebe yetiri mo no ye be bre ye wase ne adwene adwen papa ama yenua wunua nya ade akura be ye wani ka be ye ofe wani be tie ama no na emom no obeka kire wo a wonsere no wasere kakra bi na wada na tikwa na wa poso no no ayese mesi obi aguye ne anyame aguye hallelujah obi aguye ne anyame aguye enu nti no emposo wunua no nye no so no ala no akoka chi obi fufuro wona enye dan wono ye efe ne sen na obeka chem se ni kurukura to kama no ona baba ka chem se efe ne sen ni kura bie sto ama no ntimi nya dan enso obeka chere wo ne wona de ne mu de wan kasa wo sere kakra bi enso san wo mu de eye wo yase wonua na dan ekoso eye wo yase wonua na ekoso ahoyi ahohom wasi emfa ahobrase adwene hallelujah ahobrase adwene etimi bisasi adwene ahobrase adwene ma wo ye nuanom bi anasi enua koso na ye ya anasi enua nya bia na ye ya e ka wonko na wo so oka asafo ameni obi a wono no ono obeso ono kwa na wo so ne ka asafo enti se dadafo no na se wo de wonya ka ne bia na ya ka onu momu wan wo so de ka asafo no de aba be fawo na je se onu mu na ye ona na momu no nyame ye wado na so nya bi pe na ye de ya o te sa asesa na nya sa na nyame hye ye nse ye nye o se ye ma wonu adontena ho ye no ye nwonko se ye ho wo se do ruade nyankopon na do wo nwonko se wo ho na ye nipa nyina asede eye nipa nyina asede nyame ahye ye se ye no ruade ye nyankopon na ye no ye nwonko se ye nka se ye ho so do wo nua se wo ho se de di bread twa wo ye wo ya no enti saa na wo to so no efe ne se wo twene ma wo nua se wo nua no so ye di twa ne be ne ya ana wo nko na ade wo efe ne se ya ye di twa wo de wo ti ya na wo nua de wo ti ya obi o yesa na chese nyame hon konkro nti wo mu o yesa ene bible no kan wo se na wo ye posumsumni ene tujini hallelujah wo yesa wo ye posumsumni ne tujini enu nti no ye ma adwene e wo Kristo mu no bi anye de ense ye mu bi ebise sa adwene wo Kristo mu tra ye mu bi a ye bedo ye nua ye be ye adepa a Kristo ye ne bi because ono ne yedi na anam achidi a ene ye ma adwene papa entra ya adwene o se anwene ahobrase adwene amen o se anwene ahobrase adwene emu monyonkonom enche ne mo akasa mo ho woti ase woni obi na mo a na wafana damfo na ne na macha nipa ne me na hi asam nya wo so wa hi asam obeka na asam kire wo a ma ento akoma so wo de woni hwekura hyenukuran enye sika nko de buo nipa hyenukuran kan awrateche nsam bi ka asam papa bi ema ne guru sampa se menyonko ya na menue wo pema asam na ivi kura no woni bidie na enso no de wo besini mi akasa etumefo no kire se opema asam so na emom nipa de be ka kire na ase fa ho
So I say wo de ntimi nya dan ya na chese enya wo brase adwe na wo adwene mu chese wo nya kura ka onua no okose ye mu kura ka ye wo de esu ye frɛ ya wo se ye nyame ma o ye chidifo ye kristofo enti na kristo ye kristo som na ne ehene kristo na esi edi na chi no eye no kura se edi na chi de eye no kura se ti adwa wo brase adwene eye no kura se kristo no su ni bi etie mu. Hallelujah. Kristo adwene bi ebitie mu ana. Ena ne ye mfiri sese ne yesese ye hadwene. Ye mfiri sese nya ade ye ayeso Kristo ani. So ne edi na chidi a ye nhunu se ne ono Kristo be ye no. E wose yeso ye de ye di na namo achi. Amen. Ye ni Kristo anamo achi. Na emwa ye. Efise ne ye di na chi no oyodo oyehumaburo owotima enchedam de masam epewieye Kristo no wodo ene tima ene ahobrase wonya hantan o mama ne ho so wodo obia enti boja ne behwie gu ma adasama na ayeye fasodie enti wo bia na wo boja no wo dwene boja no ho no na aya faso ama wo no Kristo do Kristo jew obi onso na tese eye no ade hunuma no enti wunya mu faso da na se wo ma moja na kasa ma wo na anwumre yi a ene faso de be firi boja ne mu Yesu Kristo ade chi boja ne mu ama boja ne be ye faso de ama wo e be ya dansidie so wo abrabom na se bia wo njindi na e bia wo mfa hode a ene se de wo si edwene no saa na beba ebe ya ama ti adofonum mo ma ye na adaye ho onyame se ye nya wo nua doma ye ho enti wo do wo nua wo no no fise se do no fise se nya timama wo nyonko ate obi okra wo no ne ba wa wo no kra wo no no obi okra ni kro ne te kra wo no no ensem bebre na na ye de ba ate na efere sai platform so metie bia na bia mesi na fe ko wale na ye dai so wodoni enipa fam kuda ena wariye mu kro bi ka se odo kakra sika kakra enti se be ma ne se hia ne se sia no do o sika dia ha eno na ma ne pe na ma no ene ne wo do aba ene hani ye de se fa be ma ne tire ho Nemo sa ho kira baso dia woni be ma ne momu ho nkire wo mo da na nyagopo ya ademo anyame abehira wo mo ama epokwa no mo husa pa se me ne megire ene pedeye me ne me kuru ene pedeye dabi nemo wo pani abe wo ha wo pani abe dada wo yesa na je se woni do enti mema no ya mo nso ma ne hwe wo ba bi wo a asikanti no ne wote ehia osesi a woni mu wodona ayira asa esusu kabukọ jina anya me fie yi a mo gware yese for better for worse yese for better for worse esusu no se wo hia na sika ne wo wode no ne dia wi a na echire be ma no wo chire na ho chire bi ba na afi wo ba ne dwane yare bi ba na wo ba ne dwane na fe ko swear say for better for worse e wo nyame fie ye den elu ti na msi ne wo wa no ye traditional marriage enkopo ho pem say wo koye wedding na na ye suatira ye de ne traditional one enso so no ye ye wo pem no akogire nyame anim no akoswe na awokyira ba wi a na se be ma ne yare da na so ba ne yare da wa afa na wo dwane eye for better for worse into wo nsam na wo ka no eye for better na emom no maka bom za warefo abompa ya bom odo wo mo be ka mo ho bom wo mpa bom na onyam kopo so bebem ama bibia yeye onyam kopo tasefo nshira na onti nanim efa nchira papa aye ipa to ba so no wo like ya no wa share wate
share ma obi so na bless obi enne me se wonu ado I love radio GH wotie me e wo Ghana I at the same time so no wotie me e wo Empokwa no live Facebook live e wo lock radio so e wo France has so onyakopo onya okese na otine mu efa nkyiraw awiye mre ye ho aduro na enema ketekete bi e wo ye mu a se ye nchemu a ne na chese ye wurade beba abeto ye se ye da so ati ye bonim na mom se ye jemu a na afenya me okrokro achase ye da esiesie ye na amma ye nyamesum aye de ye nyamesum aye fe ene Christopher kra ye kra de hu kra ye de ade kire ye mo ena mo bone ketekete ne wokan hunu bi a obi ni tata ni nua bi ene ne nyonko bi ni nti ama se obi o sie di pa ne kra na ne ye ma hye no ehu because di pa na bo ne ho po se wo China abehunu esu otinya mi fie ni wa mani nua bi wona se wo twa no behunu China abehunu so kasem bebre menim se bia na dwubi me na mo firi adwuma ba obeba pa me ya betam wo kwa so di ababo mitiri mo komia enne wu tetra haba so onua ba onua be ma wutie me ye manu ma mutie me ede ne ye chi ne wo wiase enti ye no ye hui wo wu tetra ba haba so me am no kase bia che bi bedu na bia wo ni hu mi bie eni ba te se hwire nche na atiato ni pa te se hwire nche na atiato obo se ne wo ba hu obi enne ade be chi hu ni bie na ade no wotan ade na e friend say memi ade na e friend say nya odi aye me pa ba wuduma me bedu me yi obi atuaka ade no wotan hu ni aye no ye hu na so ye free wo se nya memai ene ne ye nya atwom ene ne ye nya atwom akasa nya atwom nya mesom ene ne ye som se ni wodopa na se wudi pade ni mo na yesere na te se na so wo asem bitia no a ene na wo ye nyatwo wo se se dipa ni yemu ni so ye bosumsum ni wo ye togini nyame na me ko twen na eka yemu se dipa so ye togini ene efele se abosumsum ni because ya jinkwa Yesu Kristo ni yenya nkopoti asefo Elohim ya wa ye di lechi no wo ye odo wo tema wo homoburo wo yemiye enti wo so nya sama wonua ho ka wonua hia wo mo a wo bi aboa no eno ne wonua do wonua anya asem a ensere ma wo yemu hyehyw se de wo mom na ato wo na wo bibia wo ni hwekura wo de kokogja no na mom ye ka ye hombo ma warefo enuafo emma enuanom ene ma mom ye ka ye hommom sentire se ewiase nipa mediche bi wasase so enipa ya mediche bi wasase so etena na watiato te se hwire yi a ayede atiato fom te se hwire yi atiato asase so na akusa na bi ne zanya mi hira asa odwo ne me etena na watiato na we hwehwe wa ye hu bio na ade wa bio etena na oni wa bio na fi aden yenya wodoma ye wo ye onuadoma ye hwen yenya onuadoma ye enkabo mu ni onuadoma bi ma ye mu na afu ye titimu onua bi ni onua bi pa na wo ma twesikan na wo ma okon ni nyina ye obonsam tatasa wode ebe wura abusuam mama ye ni na ho ye nsino kwa na bible se sino kwa obetware onyame hira ye na otene ni mu hira ye na onye ye kase kwosisi ye be kase asam no ye fa no wo Matthew 18 verse number 15 to 16 and ye fa bi so Philippians 2:3 to 4 enuti aya no wakenkan na wo so hu se efele say ye no kure ho na me kan ye ada me twa nkontompo ho na so hu no
Onyankopon enya okese nyame ya adwumu a next week se Yesu Kristo ya je nkwa na mefa ya nkwa me no mienu ye besan ehia na ya dwedwe nyame asam eno na ye de ehie ye hu kuran ena ye de tu ye ho fo na ya dwene ye ni aba ye ho so ewo ne ye ho na ma yetumi ayedan ejai na amma Yesu Kristo ya je nkwa de ba wa nkase ye mfiri ne so nkọ ne ya anya ne etere esre se mo ma ye nya ade tene se ti se ne edi ne chi no o se o tere afesu ojo enti ya nwene ahobrase adwene ama ye nnua ebia ono so ewa ahokyerem sentini se wasi yeden yemu ya yenwene ahobrase adwene emu mo nyonkonom enchene mo ara mo ho yemu ya nyonkonom se yakasa ye ho so wanya ama onua wanya ama me ti yenya ma ya nyonkonom a ye hia ohum hia ye mo ye wobi nko ade ye mo a na yenwene afoforo so ho enu ne nyame hwehwe fim no mienu nchen yenwene ye nyonkonom ho nche ye aye ho nti wose do nyonko se wo ho yenwene wo mo eho obi wa de ho kire ne pa so no nya mo a wo bi pa so se mi bi wo bi nko ade na se wo yi wani a wose se ni pa de benya duabo bebre bible na eka enu ti mi se wo bi a wo sum afoforo bi men onyame be hyirawo onyame tire no mu nkyirawo na onya okase wose momma obiara enwene ono enko ara de na emom onhwe ne efefo adie bi for no Philippians 2 verse number 3 to 4 hallelujah wose momma obiara enhwehwe ono enko ara de enye enko ara de na wose ohwehwe wo yesa wo selfish pesama nkuminya okun awo die na hia wo wonfa obi ho so obi bedidi so obi be yeden ensu obi pa wose ka betumi abo nipa na emma wo muya na ade bi chi ade chi na se wo se ti se nipa no bia community wo twachi akwada hospital anase wawu a ebeye wo dana kakra bi ensa wo de kakra bi fa support no e bia dano ne wo de be ma no eno de be ma no nkwa eno no ema ne wu ema ne yefuru meka no ekom kuno na emam no obi na no kro be ka se nyame hye ni pass mesi hallelujah obi na no be ka se nyame hyira eni pass mesi eni to se momma obi ala enwene enhwe ono akone de na emam onhwe ne fefo adie bi wo kire wo de ho na wo jiro bi so ho de ni pass mesi mehu na che ma me kwasra no enti wo be ko na bia na kom kura po na de no na te se o fele so be ka tro bi se me nua ma me se bia 10 Ghana ana se 5 Ghana na bia me fa kokoto e bia mole kura keke enka ni etwumoko mfa ma me ma na ye ni o fele enti bia de na be kwa kwasra no na bia wa kasa do wani be kwa kokko no Onyankopon na mo so be je no nkwa enti enwene nkwa wo de dwene won fafo enso adie bi hallelujah Onyankopon te asefo nhyira also de asemi ebe ye adwuma pa ayie na Onyankopon so emma wo bra nye kwada ono so be hyewa na mu onyamenya okese ye bo mpae otumfo Onyankopon ye da wase obrohufo agya onyame oyemu yie no wadoye no homobro do so nti ewade wotema ema wo manyina onyame adane da wotu yemfo dane da wo kyerekye ye kwa yemfa so kwampa ye da wasese na anwumre so na mo adom so abekasa kyerɛ ye ewo Matthew ene Philip chapter 2 verse number 3 to 4 no so ye da wase efise enye ni panyina na enye ne se de enye no obi pesa asemi bi atie so onya wosi mine bi ba enye ekomo ebe ba no enye mpokra no aduane komo na nyame asem ho tie kom se de emboso ma de kae no enti se efine de cross enye kwade ho adwuma na ye anya ne esa ebedu mine bi no ye nye bi kura ntie bible ibe cross enu tinani ye kwade da ne adom mre
Yeda wase se no betu yemfo. Jetiefo ne viewers nyina hye wo sa. Me gya wo etie Epolok Radio GH. Wo tie Lok Radio ahwefo ne etiefo nyina so hye wo sa. Me so se wadi bia dwani atie ase ne enti wasemase. Na Epolok se wo piefu oni manyamu a. Wo piefu oni manyamu a wo ma ya anyo oyiraba. Yeso se boye na kaye ho na hweyenso na ama yankoto obunsan fidi sumu uyemo se de wadoye no homo brotie na kaye na wopiefo no onyamu a wama yemmo ele wase yeshiwen monyam bebre ni epeja no ye yokase wa wadi nkunim osoro di nkunim ma wo ma eda wase na wotwe ekwura mu nyina hye wonsa fa yentwa na wotwe no ama ye ho masam da na wotwe se na yehia ye besa akase eye wunyame na waye eda wase so tie ye nanso ye be musuo ni ese otafo hye ne apam ne nyina tu bia Awurade peguma ye fa yensie wo wudi mo na ma ye ho masam da ye ne abusuo nyina eni ye mane ye nananum nyina ye nkrunum ne ye yerenum nyina ka ye se de wado yete ye da wase onokwafo wo so suma asem ne se mesa yare wo suma asem ne se meye ne se se ya sana saba wo nchen ene wasem mutumi anwode na Awurade ma ensanka na yenye onuado ema ye ho ye ho ye da wase se na so akaye e wo doba ya shro mese ya na Awurade Yesu Kristo Nazareth ne demo adomunti amen onyame hira etiefo nyina no onka mo ho na wotwe se na nyame amefa ya nkwa menum yenu be se ahia obo mpa ya na waka me nsumi bi me so meka opa nyame hira na onfa yensie o ne demo ye ho masem ewo Kristo Yesu demo amen makrao nyame ka on I love you. Bye bye.